بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. Beliau di awal ceramahnya memuji Allah Subhanahu wa taala, maka di tempat ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, segala puji bagimu sampai Engkau ridha ya Allah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli. Khair man ba'athahu Allah ila al-alamin bashiran wa nadhira. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semesta alam, basyiran sebagai pembawa kabar gembira dan nadhiran sebagai pembawa peringatan, dan kepada segenap sahabat dan keluarga beliau. قال الله سبحانه وتعالى قل أنتم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويصلح لكم أعمالكم. هذه محبة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام هي جوهر الإيمان، بمعنى من يحب محمد فهو لا شك من المؤمنين الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذه البشارة، بمعنى فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة محمد هي محبة لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قرن اسمه مع حبيبه محمد، وجعل الشهادة لا تصح إلا بنطق الله سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نحن نقول أن المحبة كما قال، سمعت جزءا من ما قاله حبيبنا أحمد بن صالح، أن الاتباع بمعنى أننا نكون متبعين له في سنته، فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدينا. كثير من كتب الصحاح الموجودة، البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وغيرها من الكتب، هذه تعتبر مروية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Beliau membuka tausiahnya dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, jika kalian umat manusia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian dan memperbaiki semua urusan kalian. Inilah adalah mahabbah, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana cinta kita kepada Rasulullah adalah intisari daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak sah keimanan kita kepada Allah kecuali dengan iman dan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cintanya kita kepada Rasulullah adalah cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan nama Allah dengan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh sederhananya dalam syahadat, enggak sah syahadat kita kalau hanya nyebut asyhadu alla ilaha illallah tapi enggak mau nyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat kita baru diterima oleh Allah kalau kita menggandengkan syahadat kepada Allah dan syahadat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan di sini betapa pentingnya al-ittiba', mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita bisa ikuti itu dari apa-apa yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi, dan semua itu yang kita bisa tiru dari Nabi diriwayatkan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يسرني أن أشارككم في هذا المجلس المبارك الذي لا شك أنه النفع فيه كبير وعظيم، خصوصا وأنكم
تقرؤون الكثير من الكتب النافعة، وجزاه الله خير حبيبنا أحمد أنه يفسرها لكم ويبسطها، بمعنى ربما نحن قرنا بعض الكتب لها معاني بحاجة إلى أن ننزل إلى مستوى الناس، بمعنى أن نكون فعلا أن نقدم معلومات مبسطة جدا حتى يستطيع الناس من اتباعها، وحتى يستطيعون أن تكون قدمهم تثبت على هذا الصراط المستقيم. Dan beliau sangat senang, kata beliau bisa ikut hadir di majelis ini karena tentunya majelis ini penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada manfaat yang begitu besar. Di majelis ini dibaca berbagai kitab-kitab, dan terima kasih banyak kepada guru kita Habib Ahmad, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan kepada kita ilmu-ilmu dari kitab-kitab dan telah mempermudah penyajiannya kepada kita. Karena banyak kitab-kitab ini yang mungkin nggak semuanya faham. Kadang-kadang kitabnya sama, cuman pemahamannya mesti disesuaikan dengan pendengarnya, sehingga apa yang disampaikan disesuaikan dengan audiensnya. Dan ini yang dilakukan oleh guru-guru kita sehingga manfaatnya menjadi lebih luas. بالنسبة للعلماء والأولياء والصالحين هم يعتبرون أيضا ناشري دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض، بمعنى الله سبحانه وتعالى لقد سمعتم بالحديث القدسي الذي يقول فيه سبحان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المولى عز وجل في من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، بمعنى الله سبحانه وتعالى يقول أن هذه حرب للأولياء في حالة أي شخص مثلا ما يعادي وليا، الله سبحانه وتعالى يعتبر الذي سيقسم ظهره، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيحمي هؤلاء الصالحين والعلماء والصحابة وغيرهم منهم، سيحميهم بأمر من عنده. Dan tentunya kalau kita bicara tentang ulama, aulia, orang-orang soleh, mereka adalah para penyebar dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita mendengar dalam hadis qudsi. Hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memusuhi kekasihku, siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku mengumumkan perang dengannya. Artinya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala pengen menjelaskan kepada kita bahwasanya siapapun yang musuhin wali, Allah yang bakal ngancurin dia. Siapapun yang musuhin para ulama, siapapun yang musuhin orang-orang soleh, Allah Subhanahu wa taala yang ngancurin dia. Dan ini juga mengandung makna. Apa maknanya? Bahwasanya mereka, para wali-wali Allah, para orang-orang soleh, Allah sayahmihim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga dan melindungi mereka, saudara sekalian. Bagi ma huwa fil hadis, qala Allah Subhanahu wa taala bima'na kuntu sam'ahu alladhi asma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha. Hadhihi تعتبر قوية جدا، بمعنى إشارة وبشارة بالنصرة من المولى عز وجل لهؤلاء الرجال الذين أصبحوا أمان في الأرض. Dan belum lagi hadis berikutnya yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan menyifati tentang wali-walinya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kalau sudah dijadikan kekasih-kekasihnya Allah, maka mereka memandang dengan pandanganku, kata Allah. Mereka mendengar dengan pendengaranku, dan seterusnya dan seterusnya. Apa maksudnya ini semua? Kata beliau, maksudnya ini semua adalah isyarah wa bisyarah. Ada isyarat dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya para kekasih-kekasihnya Allah akan selalu mendapatkan nusrah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala aidan ala lisan nabiyhi al-karim arsyadana ila ittiba'i sunnatihi
بمعنى أن كل شخص منا يجب أن يلتزم بأوامر الدين الرئيسية أولا، وهي الشهادتين، ثم بعد ذلك إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم إذا أمكن حسب الاستطاعة حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الأركان الخمسة هذه مهمة جدا، عماد الدين. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menuntun kita untuk bisa ikut sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya setelah kita memperhatikan hal-hal yang bersifat roisi, hal-hal yang bersifat pokok inti dalam Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan pergi haji jika mampu, yaitu rukun Islam yang 5. Ini yang betul-betul kita perhatikan. Setelah itu sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا شك بأنكم جميعا ملتزمين بهذه الأركان، ما عندي شك. لابد أن نحسن الظن في بعضنا البعض. حسن الظن في الله وحسن الظن في عباد الله من أوثق عرى الإيمان. Saya nggak ragu sedikit pun, pasti antum semua betul-betul menjaga 5 rukun Islam ini. Pasti antum betul-betul mengamalkan, berpegang teguh dengan 5 rukun Islam ini. Ya, nggak ada sedikit pun keraguan bagi saya, karena ini adalah husnudzon, ini adalah prasangka baik saja. Berhusnudzon, prasangka baik saya, berhusnudzon dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan bagian dari beriman. Nggak ada keraguan sedikit pun dalam hati saya bahwasanya antum semua menjalankan rukun-rukun Islam yang 5 ini. الإمام الحداد رحمه الله قال: ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي. بمعنى أن حسن الظن التزم به التزاما كبيرا وقويا، بمعنى وفي نفس الوقت أيضا فهو خلي وحليفي، بمعنى صديقي في سيري إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا وحليفي بمعنى أن أثق فيه الثقة القوية، بمعنى أن الله سينصرني به. Dan Imam Al-Haddad mengatakan dalam salah satu qasidahnya, wali husni dhanni lazim fahuwa khilli wa halifi. Kata Imam Al-Haddad, dan lazimilah husnudzan. Kata Imam Al-Haddad, lazimilah husnudzan fahuwa khilli wa halifi. Kata Imam Al-Haddad, karena husnudzan itu adalah khilli, sadiqi, adalah sahabatku, kawanku. Husnudzan, berprasangka baik, adalah persahabatku, kawanku yang mendampingiku berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa halifi, husnudzan ini kata beliau adalah sesuatu yang sangat athiq bih, sangat aku percaya untuk mendampingiku berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fi hadhihi dunya laysa ma'ana illa husnul dhann. إذا أحسن الظن في بعضنا البعض فستكون لنا حسن الخاتمة إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى بعد عمر طويل إن شاء الله. فلا بد أن نكون نحسن ظننا في بعضنا البعض، حتى ليس في هذا، حتى في هذا الحيوان اللي دخل الآن، القط الكوتشن، فهذا الحيوان أيضا لنا حسن ظن فيه، لأنه خلقه الله، لم يخلق الله شيئا عبثا، وإنما خلقه لحكمة، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، كما قال الحبيب علي بن محمد الحبشي في مولده صمت الدر. Dan di dunia ini nggak ada yang kita miliki yang lebih indah melebihi husnudzan. Mudah-mudahan Allah jaga husnudzan kita sehingga kita sampai husnul khatimah nanti. Amin ya rabbal alamin. Nggak ada. Itu yang paling indah di dunia ini kita miliki husnudzan. Berprasangka baik kepada saudara-saudara kita sesama muslim, ya, itu yang paling penting kepada segala sesuatu, bahkan kepada kucing yang tadi lewat tuh, yang tadi saya lagi nerjemah, dia muter-muter kemari, kita husnudzan. Kenapa? Karena Allah nggak menciptakan satu makhluk pun secara sia-sia. Nggak ada makhluk yang Allah ciptakan secara sia-sia. Pasti ada tujuannya, pasti ada hikmahnya. Sebagaimana Al-Habib Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu mengatakan, khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha
ilma. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya li hikmah, karena ada hikmah, dan di balik hikmah tersebut ada lipatan-lipatan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. هذه بدأنا بحسن الظن وننتقل إلى نقطة أخرى بمعنى الالتزام بالأمور الشرعية التزاما قدر الإمكان حسب الاستطاعة. بمعنى أولا الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه العزيز بطاعة الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه الآية الرئيسية في سورة الإسراء، بدأ بها الله سبحانه وتعالى بافتتاح هذه السورة المباركة. Dan setelah kita bahas husnudzan, kata beliau, kita kembali ke pembahasan tentang bagaimana pentingnya kita untuk al-iltizam bil umur al-syar'iyyah qadra al-imkan, betul-betul konsisten menjalankan perintah-perintah syariat, berkonsisten berpegang teguh dengan syariat qadra al-imkan hasab al-istita'ah, sebisa kita, semampu kita, sekuat kemampuan kita, pegang terus itu yang namanya syariat. Di antaranya, kata beliau, di antara yang paling penting bagaimana taat kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak menyembah kecuali Allah, setelah Allah perintahkan kita untuk tidak menyembah kecuali Allah, maka Allah perintahkan kita wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, jangan ngebantah, jangan ngomong Nah, ini nih ayat ini, kata beliau, adalah salah satu ayat yang paling utama di surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala memulai daripada perintah-perintahnya dengan perintah untuk taat kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, kata beliau. أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نترحم عليهما بالنسبة للآباء الذين قضوا نحبهم، بمعنى الذين توفوا الله يرحمهم رحمة الأبرار، والباقين يجب حسن المعاملة لهم. بمعنى الله أمرنا أن في الحديث النبوي عندما سأله أحد الصحابة قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي حسب الروايتين؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. بمعنى المولى عز وجل على لسان نبيه وكلام الرسول هو وحي، وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. بمعنى أمرنا بهذه الضرورة. قد يكون أبوك سبحان الله يكون عنده ما عنده قسطا بسيطا من التعليم، لكن عليك أن تحترمه كونه أبوك، وأمك كونها أمك، هي سبب وجودك في هذه الحياة. Dan kalau orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk nataraham alaihim, mendoakan mereka mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu cara bakti kita buat yang sudah meninggal dunia. Wal bagin, yang masih hidup, kata beliau, maka cara kita bagaimana berbakti, bagaimana berbuat baik sekuat kemampuan kita kepada mereka, berbakti kepada mereka. Ya, di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, mana hakun nas bi husni sahbati? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu lagi. Siapa lagi? Ummuka, ibumu lagi. Siapa lagi? Abuka, ayahmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sampaikan udah pasti wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah enggak berbicara dari hawa nafsunya, tapi apa yang Rasulullah sampaikan adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Rasulullah sampaikan ini adalah wahyu, bukan dari Nabi.
maka wajib bagi kita menghormatin, berbakti kepada kedua orang tua kita, walaupun mungkin ayahmu belajarnya ilmunya lebih dikit dari kamu, ibumu mungkin ilmunya lebih dikit dari kamu, ngajinya mungkin lebih dikit dari kamu, tapi mahmakan bagaimanapun namanya ayah tetap ayah, hormatin, wajib kamu hormatin, walaupun belajarnya lebih dikit dari kamu, ngajinya lebih dikit dari kamu. Yang namanya ibu tetap ibu, wajib penting hormatin walaupun lebih dikit belajar dari kamu. Itulah kewajiban kita kepada orang tua kita. Allah subhanahu wa ta'ala أيضا حثنا على القيام ببرهما قدر المستطاع، نقول بحسب الاستطاعة، على الأقل إذا لم تكن ذا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أف، كلمة أف هذه بسيطة مكونة من حرفين فقط، أف، ولكنها فيها نوع من والعياذ بالله نوع من العقوق للوالدين. فلهذا يجب أن نراعي هؤلاء ونراعي كبر سنهما ونراعي أيضا كونهم ربونا وأحسنوا إلينا وهكذا. يجب أن نحترم هؤلاء الآباء سواء أم أو أب أو غيرهما أو حتى جد أو جدة. الأب وإن على هكذا إلى أعلى، الأب والأم وإن علوا إلى أعلى، يعني جدتك أم أبوك أم أبوك، هذا فهو يعتبر أصلا والديك من والديك. آمين يا رب. Amin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, kita wajib bagi kita untuk patuh kepada kedua orang tua dan berbakti kepada keduanya sebisa kita. Apa yang kita bisa keluarkan. Sebagai kita maksudnya apa yang kita bisa keluarkan, apa yang bisa kita bisa lakukan, keluarkan kemampuan kita. Minimal seminim-minimnya kata beliau, la taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan katakan uff, jangan katakan uff wa la tanharhuma, jangan bentak keduanya, wa qul lahuma qawlan karima, katakan kepada keduanya qawlan karima, perkataan yang baik, perkataan yang bagus, katakan kepada keduanya. Kata-kata cuma gitu doang, ngegerutu, cuma gitu doang, itu kata-kata sederhana, pendek, tapi fihi uquq, kata beliau. Di dalam kata-kata yang sederhana tersebut udah ada kedurhakaan. Bagaimana kalau yang lebih parah kata-katanya? Bagaimana kalau yang lebih kacau lagi? Na'udzubillah min dzalik. Maka pesan beliau, nura'i kibarasin, kita perhatikan, ya jaga baik-baik hak-hak daripada orang-orang yang sudah sepuh, khususnya bapak kita, ibu kita, kata kakek nenek kita, al-aqwain ala, bapak kita dan ke atas-atasnya, ibu kita dan ke atas-atasnya, nenek-nenek kita semua kiri kanan, al-aqwain ala, ke atas-atasnya, mereka wajib kita hormati sebagaimana kita menghormati orang tua kita, katanya. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. آمين. على هذا الاستماع، وعفوا إذا أطلنا كثير يا حبيب أحمد، فنرى أنه إن شاء الله تحصل البركة من هذا المجلس المبارك. رب بانفعنا بما علمتنا وبما منا الذي ينفعنا، واجعل إن شاء الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم منا ولا معنا ولا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا ضالا ولا محروما. آمين يا رب العالمين.